Found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, telling you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We were still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. Don't deserve it. You look perfect tonight. You became mine on the first night. We became lovers at first sight. Funny how a blink of an eye can turn your life around. Wanna spend every tomorrow
With you, baby, nothing is impossible. Fly you to the moon at the front row. There's no limit, let's go. Sometimes we simply fall out, but that don't change the facts. I'm tied to your love like heaven's chains always. If you go, I go. You stay, I stay. When you cry, I'll try to put a smile on your face. If you fall, we fall. I will hear you call. Always know that, baby, I am yours and you're mine. People turn around when we walk by. You is so fly from a bird's eye. We got the whole universe on our side from the very first night. Every day we do is a love scene. We were born February 14th. Baby, you're the reason I'm falling. Never felt so right. Sometimes we simply fall out, but that don't change the facts. I'm tied to your love like heaven's chains always. If you go, I go. You stay, I stay. When you cry, I'll fight to put a smile on your face. If you fall, we fall. I will hear you call. Always know that, baby, I am yours and you're mine. In the stars, there's nothing that can take our love apart. It was sent from up above. That's the reason you beat in my heart. Oh baby, if you go, I go. If you stay, I stay. When you cry, I'll fight to put a smile on your face. If you fall, we fall. I will hear you call. Always know that, baby, I am yours and you're mine. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's stop questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep
us close to you until the end of time. Look inside yourself, such perfect order, hiding in yourselves, running in your veins. What about anger, love, and pain? And all the things you're feeling, can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes and hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. When a baby's born, so helpless and weak, and you're watching it growing, so why deny what's in front of your eyes? The biggest miracle of life. We just have to open our eyes and hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. Open your eyes, your heart and mind. If you just look right, you see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. Lord, you created everything, we belong to you. Yeah, Lord, we raise our hands, forever we thank you. This special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bi khair. Na ilipalan na berkan wagyong puto amananian na mana gyong puto salam mana kalilintan na goya mananian na kapipia ginawa punitan si Allah subhanahu wa ta'ala kapadong perkitan wagyong puto amananian si saging kaya dunia at sampurna si sa alungan amori punitan ukun si Allah aging kaya do tanu kapagandarayon
na tariman kita Allah subhanahu wa ta'ala. Beginian kita no agi puto yang managyan na balasya pengita no kung siko Allah agi kaya kita no di kaplimu kita no yang managyan na di kapagapamagilaya na giyo din yang managyan na katimutan no si sulod surga. Allahumma amin. Sahabat bro, ayat na pagpaganay iplikat no sisa giyo kaya programatan no kaya timutan lima tuama sa anuan asalasa naging puto yang managyan na kamutiatan si iku para manu Allah subhanahu wa ta'ala na ayak patut si kita naging kutayaman niya na kapakaranag tanong ragsayaman niya na di tanong di mapamaginog aging kutayaman niya na katuro Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Ulian naging kutuwa kaya bertiatan si kukatul na para manu Allah subhanahu wa ta'ala pulitan aging kutuwa mananian sama na mati kahagya pamakakudan na kaya yung asaruran na rin pulis kaya yung asaruran na may hidup lamun yan ay kumitan aja kaya kalan
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu alaihi wa nusallim ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mau polisi ku Allah usuk kiamat tugas tanur. So salawat aku Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inang ko Nabi. Apia mga bundagan na kalintuan yang siku ukit-ukit nagusok yang galubukan yang siku kini dunia siku agama Islam sa yang kaintuan dunia. Ini sampai akan rekan wajian kanan apa mengabayan isama papadalmu nakabarakat nagulimu Ugaib na suka payagian ko karani o kasabutatan o kumaanan yan nakalilintad na kapipi aginawa na tiga kenai abrang kumanakang sekan walang wanadat unagulang wabay ama kamamasayman tualuan na palapalayakan ulun makampagyan sabab si isagyang kutuada kung panakalamoy ko dito mapipikirakan Ugaid namanya anu yang kaya palawa pantas awat dia nuker par unapaka bulusan kanagu pakat tarusan kasulang wadat unagu sulang wabai amin mama sasagyan kaya kalilimu atarus api tu engkasiran sama kampat sa ayat na pintu amir kanu nagyang kaya kalalabuitan o sagyang kaya pandemya apay sumapagparo na dibutan to kesurot diyan may pagundokanis isa pekirian kalagi dubalad na tamana o ayam anan na ditan o katimutimo nagyan na ni kapito ay Amerikano kaupama kada si imilabu na mapakaiman at timut-timut tanu sa ipon tanu sa diyan kay ano na salah sana edda kam gubaling tanu na may kaano na salah sa pun sama pro na kaya kaya pito anam ni sa tanu nasaya na amaratay paras agyang kaya kalimut na di kanu di makatitan tawasa kapipi aginawa nabamir kanu di nakaisong kalilimut sa ayaw ka pinagkayamit kong kalilimu na ako aming nasya na nasasakti manaturugan aubat nami kapandu uninaubat nami rarunding san o pangilaylay niyo na iman tunay siya kami kaanta makatutan tawa sa ayaw maanan yan na mapipia ginawa kaaniyo miserat isisang pikiriw sabab pro nakagigyan kaya kalilimut na lagi duba ka na ipisipatan na kalilimut ay ang kanauba ka pagumana kanauba ka palabata kagiina ka pagugupa sa ayamanan yan nasubangan sa napagpagkaranin nagupugilutan so ayamanan yan nabangan kaayak ka rin na ibang to na mga nga ilay sa mga tarpuli na initanda kung masayinit kalimutan mo nakagigi nakapagintas sa bangsa na digpagpagay na budig kasurot iba tano di pakaw kita so utipo ayam analian na pagugitan tano kaayas sa bapian naway nung kasurya ka talinguma nakiyat talinguma niyan so ayam analian na pagarin niyan babayin niyan babansan niyan uwi na ayak alami-lami si naso ay maanan niya nakatatarong puma si mga kalilimod kung kapagkiling bayan na pangali agyang kay ang mga pagariniyo o babantay so ay maanan niya nakalilimod na diniyukit ako tipo ang tapyan paganayon naso kalilimod kung na hindi na daan tako na makapumudasan sasuka pumudas sa namerkan walang manadat unang-unang labay o kaya nagkayami ko turugan na busog kaya pakimbay ay Amerikano napagaliya ka na kung katatarong pumargat tanong ipa busog taritip
nagusok karunan arkat agama Islam udia benda mapakau kita sok panabia nagusok pada ada tuku patap pumaranau kakat tawan tanu aiman tu namaan madagan amin lemba siku ayam ananian namaan dia tarupong sadika tampilang utitu ayam ananian nataritik pumaranau kalian penabihan ko namun puluudas sanaku nauna-anak na sumpatayan at Yesus sulubiyan na bangsa si isa pumaranaw lalambu nasuruh puluh kakagiginan itintu at tumatarong pumakabulonan sila ni gumagan pera sa musadik kanimang nakukaan kayo ayaw maananian nagtarumpong o taritim sa giyang kaya pumaranaw nananang unas sa mga panuruganan piray panurmanan sa diyan kay apuang pumaranaw kakayiman to na sumaunor sa ranaw na bilang disilong pangansuayang ananian na mga panurmanan na tumo awag po din ayang ananian na mararangkong kaansiran di kailaki nabuansiran di pagkasawang sa iku ayang ananian na kapkabantingiran lanang buka mo to nakangigim kaya kalilimot na upang magkapangilaya na kalilimuniway kakalilimuday agyang kaya malabaya mo na suman-sumalabaya mo nagtanong ninyo kaayang panugulo mo sa nilang nasuburuasa ng pagrinyan sumanirisa agyang kaya lang babaya mo nababayran sugin punanan sa agyang kaya punabaya mo na umadi na sa kalilimod sa agyang kaya malabaya mo na mayadi na sa kalilimod sa agyang kaya lang babaya mo na umadi na sa kalilimod sa agyang kaya lang babaya mo na mayadi sa ayang ananiya na kalilimod ko punabaya mo nalalang mo na sa kalilimod o bata pumaranaw na palay amiadin anda sa mapipalay niya nagtiadin na sumuro sa anak pengaruman yan sa way sa panalawan namin buwata silang nasulibago na pengaruman yan sumaybat ko na sa bali namin buwata silang nawan ng magariari at suminilig si iku patapungan pumaranaw nagumiyabon bersubangan sa niyan ko patapungan pumaranaw kakadya katawan tanu at sunal mabali ako sumalabay mo nagkapakaya yun mga titing dugutang kumalabay mo na si kaya maanan yan na magpapungadap ko tagawalay agyang kay adal mabali kakadya supat ang pumaranaw na ayang kapagpakay lang tera nung nasudalama nasubang kayawan nasumadabaan nasusawin Dilagay ka pagturupong na sudang mabalui ako sumalabay mo na apian ka makatindig ko patapungan pumaranaw nagkapakayaturon ka asis ika nino kumalabalui di mo ang taso di ba wow subay ba't na nawalwa magalyari panganero na sumisi sagyang kaya na lumaparawi ikaduha na kumisa sagyang kaya adang mabarantaw na ikaduha na mayaman sagyang kaya ang tamadinirin na ikatalo awi kapatiran nasusapo na bubuwag aayamanan yan na magkadiyan sa tungkol yan kaya patamagaryanin ang yanan ay patagaw sa titing kapanaswayamanan yan nakatatarin timera na sa ikumalabay mo nakanyas sila ni katiting kapan mo katatarin tiba sa yan kaya malabay mo na ayaman ay kalimeran na maandir tarong sa kabulonan sa liga kaniwang o ayamanan yan nagtaritib ko malabay mo aginay sumayo tulo ka daging prampo ayaw ko na ikandiran na supiling pasin ko na mga dato sa dalawang mulundu ang katawan tanwas na mga dato sa dalawang mulundu na upang makapagilaya nakampay niya dalawang mamasyo na sumumanoy subang pa dalawang mamasyo na lagi lubang kami ani so ayaw maana niyan nasa panagyan kay adal mamasyo ayay kapitwiran na sumumuko kontaraka iman to na sumumuko kontaraka na kapakaya turun tamaw unay ko kalilimod kakanyagyan kainit kaliminiw
alang-ulangan ama piataw si sagyang kay ay ngadaranaw nagtanong diniw. Why? Tanong diniw kasuan tala aba ba yung malindong si sagyang kay at taraka na pinarumuwang kay awan tao malibat si sagyang kay abunin po subuntong aginan ni pagkapon nagkapakay asok paginan nagusok pagaman ang iyang kaya pagpangadap niyo nabiyanan sulaya maanan yan na malibat si sagyang kay abunin po subuntong namin buhat agyang kuto agar may nasok para mata kakayisok para mata nawat yan sulaya maanan yan na angkay na inis sa ngairan si iko ay maanan yan na inayan. So para mata ng pimaruma o sulutan sarip o di na sulutan sa lubang sagyang kaya dahil mamagin namin buhat tasiran na sututok agusto ay mana niya ng parang asar kamalwa kung niya ako mamatikan ayaw mana niya na may kasumpa-sumpa tagyang kaya bangsa. Wah, maka sabab bro na ayay kawaluiran na subat tarak uramain subat tarak uramain na hiram yan susumba sa lawas sa inginamu sumalabay mo nagkapagaya suaya mana niya na sumba sa lawas sa na ayaw manapupo sa lawas siko kapag kumandingaw naging kay ang municipality ang munipo subentong kasusumba sa nawasig naging kay ramain nagubiyang kay abubong nagubiyang kay ayaman na niya munipo subentong asal kami ano yung kanina na ayaw mapipikira mo siya nauman yung pangisya na suntarin mo kumalabay mo nakatawan-tawa maunay mo sarat ayaman na niyan na inikali mo niyo kaumpang pangisya niyo sundin ko akan bubato lang itanag yang kay ang darupa nagkapakayat tulunta agiran din masu ayam anan yang nasakpa sa nawasay nabugyanan din masu dalong ayam anan yang namarantau kasunan sumarantau na iginom yanoy sudah tuwa kabugutan akal nga natanong patakainan si sagyang kay lumamaun nagkapakayat tulunta aso ayam anan yan napanuruganan sa ikudan namarantau nagiran din masu ayam anan yan natarin tempo ko malapay mo. So patakainan ng pamagapag-isya niyo nagyang kayo si hadis intinuwain ang biyang kayo si hadior na ayamanan yan na liyo ko bang serang sagyang kayo adalo aguni po sa bentong na isanan ang mapagpangadap niyo ayaw mapipigkira kung sinagyaman nagyang kayo ni sasarba ngayon nagtanawin ni tentang pawapaan dengaya ayam anannya dapat pendidikan sehingga dipelamun ko ni kapamalalag sa diyang kay pungang-pungaranaw na umap na ayam ananyan na ading agatan tuwanon na ino pwede pagingaranan kay ambasador malalag kakay sa pilid amang lumalagba kakatuanan ayam ananyan na upama kabading agatan tuwanon nagpapakay ang makapitwa kung makatindig na kanaubag kalabati kakatawa niyo at sunalag sa sakpa na idirang pupilitan na batong imbato lagi ini sanayang yanan sa diyang kaya nalang sa marantawa idirang yung pasag na dapong kaluluti na iman to na niya kasi sunalag sa marantawa sunalag sa sakpa why? Nakagin niya kasabay sunalag sa marantawa sunalag sa sakpa na ayaw pipikira niyo na kanawag kanukpi lagi kaiman to na ayaw katawayakan kung kaya pangat kalinguman niyo na andungan na ayaw maanan niya na tuntungan niya tanong tagi andungan tuntungan niya tanong na ayaw mapipikira kung si inagyan kaya tugad-tugad mga lugo sa ini bugapiran sa agyan kaya mga unanuan agyan iso ayaw maanan yan napimbalan na niyang kupalo kasilan aso ayaw maanan yan na abangan alo masih na ulo masirap niya kay salo nga nagtiyan nagwa ka na ipaniligan so ayaw maanan yan nakapagpumunag ako kung mga labas ng tanong na ayaw pintuwiran anong ko na mas apukat talinguma at tiyan at kailin yung naguggamas sa niyo aso plin
au suaya mana niyan naputaw ng lay bisa kawang-kawangan naswatiyan suputaw nagkaili ni wa pamantaran si ikaw kaludan nakagiman to na may kamuyan suka pamantaran nagyan kaya ayaw mana niyan naputaw kami ni wagyan kananapalin o kapulan yan nagumili ni wagyan kaya baru kuha kapulan yan si ikaw mga kaludan nasama bro na upamaka bumili na pagaw kita sa pakaisyo suminit kami maniyo naubot kami niyo kasuli anday sabot na ayang kapasuli niyo kami na sutin mo tagalugan lumang tutulin yan uy agyang kaya dagang pagari tumangilay sa ayapanan niya ng kapihanan okay na ayaw mapipikiran na tindukan o sa ayapanan niya na tindukan mapiyang pamikiran amin na mo yung sa ayapanan niya na mapipikirin sa yan kaya kanili mo pulang tuwaranaw o anda niyo pagaw kita sa ayapanan niyan nakagkapaya ko na lagi yun kauwan na ayapanan niya na mapipikirin sa yan kaya kanili mo ang batak kanil ang pamikiran na imang to nakatay amin na ng basya agyan kay amiw na ang board member sila panantawon ang ugyang kaya pakiwata niyan si Atty. Salahuddin ayaw kalalamin yun nagyang kaya si Turki siko kapatinduin yun siko mapipikirin na ayan apat to yung mirong nasukyan pa na lagi dugo niyo kaya tali mo maana sotor niyo asotor niyo na sa ayam anak yang lagi di rumah diseratan nada sang kalian ayam pada kakaknya kaya tali mo niyo na sunang amang po na mapiataw sa kiyang tayi kalilimon kuno yun na sa iko mapipikir yun na upman ubas sana ka mapipikir yun na ayaw manakataw yung meron na inog kami rin yung timo-timo sa amin buko-bukisot kami ayaw matutuwa namin na ubas pa makapuniligan sa diyan kaya pumampuara na inang to na apian da kaluplapo na padu kami niyo ka insyaAllah ta'ala na paglupa namin sa kanwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menimba palagian kakutan walang lagi ng utuwa kapnilyan taku kumalo salam akanilintad na bukan araw-araw wa ginawa namang gugiri walang manamapi at tawatag tanong subalusan yan si Isay udara ng tamak kabamasay man kau pengakta menilai kemudian pakai siung pengampuaranaw oke itu siya kuwa pamakasan makapipaya gulag kumanaw sa na ayaki semula kena pangaliak na ikat tiara kena kita tadi waturan at tarik impat kapulumpuan si Isay Udaranaw kung kapapayangin ko sa 10, 5, 10 na lumapalungan si Isay Udaranaw na ayat pupunin yan na siguro pulo pihak kaya sa kantor na taritin 40 si Isay Udaranaw na ayamala na sopat tayo akia susubi ang mga kasi sarang kaya mana mapipikir ako na upamakamunin niyang paro amin ipo kila ko ni sukag lupay ulang kuda tiga na ipo po kila ko po kalilimunin ko ng parang uwedip man mga dato na ayamasiko sa ginawa akyat rangi ko pamikirang sa mga pangadapakan sa kanwalang manamin bilang at tawad at mag-itir niyo na yamak pa mga sa inyong tuwano nakagiyang pindarin-darin ako na mo ginawa ko wag yung kaya masa inik kalimudiyo na
Nama saya ini aku kumana bangsa apusaka peninggalan adin mau kira-kira ikap pertimbangan yang itu usah pagalinda sama ini. Ni apa yang ada laga pagari aku tu? Siapa kayu makan yang sa kalilintan nabu kapipi aginawa. Na ayat sumber biro na makaput penalamat kami sada pikir tamanannya na penalamat. Saat harus salikanya nesok kali mulu pumaranaun. Saya mantua tidian nagian kayak pakat tani maniwala ngobang sa misisang galung babayaw. Na ada pa yusudar pa. Kaya sebab pati dia nama kata tali umakan na hupuk pakat tali umakan. Sabi akan yakin gue anamir angot tiga so kali dikutuk tolong pengarunan. Sekian gak kurunat reotak kurunananun. Sabab sakiatan ng kuswasa na di ikaw giginawayo pagkapungapungan si isa yung daranau. Kodiran di kasih selain aku sudiran di kapal bunga, naya malah na sudiran di kapal tuai. Dia menangkan anak adi kang ginawayo pengampungan anak ini paginantaraan anak pemikiran ulang mana mampu na isa istiada pandai sandenda. Wantung aku ni matanus, ami ibarat kiran ko kapulungi kang ginawayo pengampungan anak. Ayah kuna ini barat tiran nasokon sudikan ginawa ini awak musibah dan adi maka belum bisa asal terman. Oke ini ada tu ada untuk penumpang kagian napakatan yang bagoi naudina dapat Allah rasa maka pula atas ini awak musibah dan sadar terman memanis satu diam. Ina kasok mana lawan namin bilang atau si saranau. Wantunai matan usami baratiran ko kapulandi kang ginawa yung pagkapungan si isa yung daranau. Na ay nakasaliran na sukonsok kaya pakapuntahulang yung tanagusulog pa. Nasa amaw ito man mga dagto. Adaw man panumpang bayaran ni barat ko di kang ginawa. Di kapulandi kang ginawa yung pengampungan na ukakal. Iyo kung nasulangit na mapuro ang kanidalman kurang alumito ang nagusugo asin si sandir. Naso manusulo pa ang naprida kanidalman kulawan usay. Na inakasok manulawan na mawang si saranaw na gusto makabilang ato si sayudaranaw. Sa tarusak yang umira na lalagso, lagmaniwala na lalagso na ulama si saranaw. Na ayat yung pakatang tiran ang ibarat yan ko kapulindi kang giginawaya tungan-tungan na wamakay baratat tiran sa pangalungan ng alimang kadurat. Amapi para sa kalungang ko kapulindi kang giginawaya tungan-tungan ng nasukul sulapan ang dudung sumaanan niya. Ginanit yaw pakatang kiran sa ibarat kiran ko di kang giginawaya tungan-tungan na upakag. Yung ko na sulapan na maaluin na dudung sumaanan yan, na maaluin sumaanan na papantag ulang palihan. Sabab pro nagyong buto ako pa sa pagariyak ito. Inong sa inyo naging gatulog ka pungapungaboy mo. Magariyan niya mulunsun sa inama. Diano niya pa nagyong buto asumanisin sa murundo. Nayaman niya katalimungan na sugabayon sa murundo. Aswang mo, ababaywang kasi sa masyo. Ay niya katalimungan na supata panungan si isang ganong babayaw. Biyang minit talimungan na kamaw. Nag-iiso kasabalayan. Kasabalagi ang buto atap. At si Haji Jamal, sa ikot paginanian, sa isang gama pagkiro, alima kagawang kung dalawang dilawan na nahugi ang gada ng mga
Kata namun mahkamah masa sulang mana pengusiran. Data lagi yang jalan mana pengusiran sisang gama peturuan di mahkamah. Kama masaan susulutan sebensian. Biang gana namanya sulutan sediawana. Akama masaan siran. Sulang mana membuatan lagi yang putra nuksak. Asilu sagalawan. Ayah bulan ada baik kamu diktarin yang lagu yang ketua nuksak nasi hadir sini saya. Nah namun kalau rasaan semua taliban data rupa pangkalabasa agi yang ketua buat tarun agi yang ketua agi yang nasulutan samarimu asi postom haji Ismail Pumpung nagu yang ketua abu bayaku asi haji sini samya akate apa hubungan silan agi yang kasi sulutan sabanjian auditor makorau warau lagi yang penang ketua kapal masa ulang mana buata lagi yang ketua bertiap lagi yang mutasi auditor lagi ada lupa lagi yang ketua yang nakapapantagan apa yang nabi sebensian nanamun mahkamah masa sedang menang buata adiran nah ayat pun pendirian lagi yang karena teluk-teluk sisa yang kaya lima kagama kugelon di mana kuka papayadian sagi yang karena pamilya lima lalu yang karena pamilya ilag ayan sukwaro lalu yang karena pamilya mengundia karena mensiran mahkamah masa sama bro lagi yang butuh apa isi pagariaknya ubatnya tigir sama pipikir aminik taling maning. Nah pagi masa ini itu kami dulu dengan pengarangnya ayah ini kami memerkan lagi yang kanan dua kalimah antuman karena peturunan dua kalimah pakai nairon lagi yang kanan simalau sabab saya kasih simalau bisa katakan semiko kali ini menurut pengalanau agiang kana na simalaw na sartanan uli kau giginaway na usuli ka pamagmua na malana suli ka sislayo pengang pengaranaw ay kanu aminit talingulir kanu nagiutan na singanin sabab sa niya kiignaluan aminen sa upa katulang na timber-timber alok sa niya kana si Ali Jamal ang diyan po tuwa ng rupayan ko kasi sinanineran sakit pengirairan sa kapian sisang yung kaya matairan akate akan na sa alim sisang ganang petua platforma sama flow lagi yang kaya kiamat sayur kami alam mo pang salim sisang kalong bawa napa nama namanya iku purpakawatan akapulolo teladi purpakarani naku panapunta manami iku puluwaga katutungan na nadi purpakelot na ayaw malanaan nami iku warna upang sa purpakalugaw nadi purpakaluto udah niya pagariak na yung gaya niya katalinguman na yung gaya talinguman na isamu mapakai mana ada api tanu sidum yang di hidung yang apa yang sudah tanu kaging dia utak kamu sama yang naisa sau isa tanu oke nakaging yang dia pandulang mana yang dia mengotak datang isurutan sebensian naging gaya kia masih kami na upama kapag ilay karayak ama naging kami talinguan kanu asin makapupul upya kanak-kanak anu mga pusuan yang menapsatai nasundang nami kisot yung kubasa lain niyo ba udah pernah ini pautin sa nakasang paganay amay mana kabayat tuman ada pernah ini kau kubasa lang tanong naman na yung kami ang imang ibuka pang giginawa ini namamunta kami tumaroy kubay isaw bansa nayalalaga niyo na puntaw kung sumanik kamay sa diwan ng palambamaw kata nundi sawangat tangan kampung ramo ginan sama bro nagian kaya kiama kaya pakata ni umami na sadim isa pintu mana akala asinda dan aturan at tariti bupat ka pengampungan si isa yung daranaw na minit tanimumi ko kalilunod pengampungan sa taos
Asulangit kami kulangi. Namun sulupa mi kulupa na minit tali na mamiku kanili mulu pengampuan nang. Sawadin aku tindu ada orang kalian lain. Na ini dia kamera sudi ikan diginoi, tahu sudi ikan pembuat. Naukman ugot na pek tu na don kata taruh tepi. Na ini taruh tu pamerun soka isi saudan saubat kapulun tuaranau. Sama bro. Na apan nang lagi untuk sida tu sendiri bayar. Nawan tigil bapak ukur bayar Sulalanka. Apa yang tigil apakah isi dipakai isi suka pesan patut bayar Sulalanka. Kaikat tiara menantigil kubasa mengalok stanong. Abu mata utin di sabi tawatin di karena di mata utin dia usah suruh dia pakai isi. Ayat perusahaan itu kapal bayar Sulalanka ni. Nah ini pun ada yang ada tu suini paling ini dulu ini. Ini dia bawa betul, ini disuruh betul, ini dia bawa betul, ini disuruh betul pun pamak kurang kui. Ini pun ada di operasi sawarna kasabrak, pada masa ini dah usaha pakabulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu di foto alustan wajibna barang kecil. Ayun din ni kapatali mo ng alas 3 na ayaw mo pagpadali ng manusia na kapaturat tu. Nanay no asari na nakasapan ang tama no. Ada pa tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat na berminat katakan mo palo datang ang tapan ni datang yang nagataw sudah lagi dah. Ang amay ko sosok na kasi man. Mati mo na pa sa tibusin na kapilo dat. Gaya tayo protek sudah lagi. Nanti kalau kita tahu kan benar kesulitan aku. Nah, nabawa tong na malay tiga turu. Ngayon to. Nah, lagi susunod sa taguluan na sa kanya yung gina si Bantubak. Manawan pada kami sa iyo nga iya mga X generation na ayaw mapapadalong siya generation 5 to na talo. So 20% saya na millennials, na 10% na X generation, na 70% na G generation. Naging very critical. Kailangan naging nakapaya gala lagi sulutan sa tanguluan na mirilit ako kan. Hindi na kami mirilit nakapaya pa mga ko ba dito yan. Ngayon to naging man nga mga kamulo na ito na tuloy tanong sila sa akin ay kapulisigod yung kaya masa. Ay mataw na digital generation. Na ayaw kalala man ng mga kamulo. E nila nga yung edar pa, nalayasan na ayaw ka naglaro nakasimpo. Ganyan po magaling. Jadi coba kaya sembilan tahun yung pamamagitan ganyan. Karena yung kami bukubi na TikTok kami sa walay, na may hindi ka na ito. Ay dapat yun. Sa paglo, Mahagyo kayo kaya pa siya lalagaran na ay kaya patuloy ang mamahul na ilalagay niya kalaling mo na to establish na rin ang connection. Diba? O mag ipagpunan ang lagi na sumyan sila yung nakakakuha niya na niya pa yung sulalagay mo doon ito kama ang maputi ang ibog na dapat maputi ang ibog yan. Na inusan sila niya lagi nga sa kampuha malabo mo. Na amoy kakilalaan naging mo nang gaya patatungan po alanaw kung kapapagyan ko patayin patatungan po alanaw mana so na yan ayaw mana niyan makiagulir ko ay mana niyan ibang pawalinan so masyo makiagulir ko ay mana niyan butuan ng balatarang kilatan Augusto Bayabaw ang buwataan butuan ng kalinan Augusto Bayabaw mana so imbisa pala mana so minigiligawan kaya bundiran ko ang ilong itupa. Hindi pa tamagari, sama niya, nami-establish na tututuro. Kami ayat tuturo, umano kas, nando ko nagkirang pa niya sa kaikapat, na kanya susasan. Ayaw magtamar, na iman to na ayat yun, nagkiwan to, ako sa mo to, ayaw ko kaya tayo sila lagi. Abunar kong po stress yung isa-isa kong tuloy na isa sa tawaran. Pakasabi ko sa mga 5 minutes, biyo ko sa 15 minutes po. Upahan pa sa kung nalalis ako niyo ngayon. Yung kaya minakatalan ng masina, supugin na yan, nakagin, hindi nila sa invitation, na kaya para kaya ako,
nasupuliman ang katalimuman ang usupuliman yan na isisa ito na bateo sama to na alam niya kaputan naging nga pamilya o para hindi nga pamilya Idris nakatiagin nga yamanan yan namabang sa Haji Idris buwan tani pagilan ayamanan yan nasiditang Haji Kalimato Samia naminggo kasiran nasidilumagi na mga watayan saya yung utua si Khalifa yung tamestra sa munisipalidad sa Giran Pangkal na gitu yang mana yang mampukan ang utagulog na sinulumami ay kadulog na si Haji Idris yang ay panungan ni Jamal na mimbo na sila mga ikaraban yan walo sila yung ribot kataya si sila mga nalaran ay katulog naging mutuwa ang uta pangyarihan naging supervisor si Sabilan ay flood control sa kaya First District siya ngayon Nasro di Pangombor pag-start na yung lagi tinampakan para ma-establish ang nga koneksyon ay nalawag na rin isinirin no hindi mo ba sampur na kung sampur na may dapat ilo na pakapunta na lang doon sa Samari at Ilinis para maniwad ang kasi pa kasi sila mugatan diyan na lang natalukalukos na ayaw pa dili ayaw sa malukos na ginawang buwan ito pa na ayaw na niyan na ayaw pa ginayawan tayan na si Pangulutan Malanda na ayaw si Siyon Diyos sumapayawatan na huwag yung nabalayan asibay nga na yung si Engineer Basar Maranda so sabi na si makakalingo makakagi yung ito ang patulas ang yung ito ang bibisita o yung ito na pandemik saan na ay kaya kapan diyan sabi ako makusi nakagimay ni vaksin ako kagay kanya ni guro ko kenapa ko kailan ka na nga pandemik ay kailan kaswala uwi na sa kapananggilan na may pagkuha man na yan na atas tanggungan tanong mga manusia ikadulo naging ko si Pedro Sampurna na yung bulotan niya naging ko tamyaw na mayor sa household na si Yasir Sampurna ay kalalanin kung malang niya sa ulo Damakati na si Linin din Sampurna nasa kanya hindi ko makapagsalak sa linganan na ako diyan at si Pupsta pa nga lumunta si Minister Makapar na bundus kanya hindi ko makapagsalak yung tawag 3rd Brigade Camp si Sagian ay Amadi nata si Yasir Yasir Sampurna at bundus si kumapagaling niya ay kato na nalimutan ko na utaka ko sa ulo kasumbutan ni Kadiro kaya na kataya yung kaya ay manan niya nabiyakatan mo masih naghihi sumbuatan na o sa pula ulo na dito si Sagian ay apituro ka mamuan ay ano ka na episode ay kataya ron nasukyan na kumumuan na lagmakatindig sa munisipalidad na si Samsung okay nasukyan tinitiba ko patapo ng bungalanaw na sinirawan ko rin kagiya supatay ni Damala so patay ang budaya ko taritin so kagasagan so matampay so lumbang busil na naman na nila si mapapadalong sa amin sa pangirawan sa mga gawan aginan sa puto na sa galaw yun ay naman yan na inuwan na kiyo selos o kaparati sa hotel amasa sa gawin yung motor naman yan na direktor Asinaga Rascal wala i-agyung ko ito si Juan yung nakonsel si Popol abubay lang ini Nasrudin na sa moto daw kung ako pagilitan lagi ng munisipalidad mali yung yung iyawan munisipalidad Rui na di mapakaputuloy o andi ko staro na Rui man na tapong amarga sa tapong rin na miya ko kone kumana miya mix na natin gulid na miya kasul na yung ketri ang mga ito ariakan yung mga agulong bibira si Atty. Gamal Mamangka wala yung tayo na judge ang gusto inaya na si Haji Khalifa Usman Mamangka madalong mga dero na yung ariakan na si Kakakundo ariakan si Jerry ang pangkapantay na panungilayan sa yamanan yan na mamungan pala sa iba sa mga sanggol niya budyan ko ito yamanan yan na pagkariakan na may nasulutan sa mamungan o tatong mutulong tigil po kumikilipan niya ngaran yan agak mo si Haji Umar Bunglay kita pamabong mga katawayan na sisiya dari usiswa sabab po kala atas tangunan sa kabubulihan na non-government organization na mala atas tangunan tadi manggilo nakatan sa kanaya mo sa mga bulan yan bugyan ko ito buwatan ni yung kalian lagi yung tambutan ng Haji Saramaranda o sa Rosaliko yung tabalayakan yung ay pamilya sa pura na para sa matutukoy niyo naging ay kanidura po yung sa ngayon na si Jamal ang si Karuman yan yung ito budaya ng Asimona so kalalabi ang pangaran yan na kanabwa
Kenapa sarang Allah na bangwan? Apa mana isa-isa na bibigyan ng mo yang sumalok sana. Kayo kami bitu isa sa pula ulo ng dato. Kaya mana niya na isa-isa na kipula to pamikalan niya sumalok kami. Oh. Dia ko to ayatos saya mana niya na connection kan na mabugal. Nagyan mo to si Haji Aisyah. Saya abu ya sampurna sa dalaman. Dalaman mo abani matawi benar-benar sampurna ka bisa ma dalaman. Oh. Agi na supiter yo atanda atos. Oke ati taman isi sagian kaya malago yo ugian kaya manani manusia. Oh. Gina coba ina yang mutu akakakuha patengi. Oh. Aku dia mutu ulur ibang utang na chip sa bulu na aku anu. Sulutan na gos. Oh, sa ulo muda ko lagi tiga para pagintaro na mero ay kepinian. Na mana niya na ya mga 30 years si Mando. Oh. Na aya ka timbulan. Nasisi ko lagi mo tawata na si Juan, na pupong upong. Makondon kung siya nakapapantay sa bundi. Nagyan kaya si Sala, kaya si Sala watagi mo to kakako si Aliman Sari, aron kakat mo sa likod at itapokro. Ugiswal lang na pangitay gear ka rin mula yung wala so mapipikar ka mabiya dengan kasibisyo si Sagian kay Lanaw Dilso sa eman na niyan na mugugtan wa pangdi Sagian na eman na niyan na kapaka apa Sagian kaya extension si Sagian bang Samuro abis ko lipat ang lagi mo tabulir ka na si Juan Boy Karima Said darudupa agyo mo takapapantagay na minister si Said abusan man nakalalangin niyo ron nadasi makador pa kagigil mo to kagigil pagkailan si Sagian na yung baru extension nasa ko na bagan ko maagil sa pulang buwan dito kamay ko wala lang siya kaya manoy naging kaya man niya na pamilya Said yung kaya pamilya Duro o katitibulian yung kaya pamilya Makaundon marang ko na nagbilang kaya sa pulang buwan dito ari ko ari ko na kuwan nasrutin kami nga kuwan natin yung mga tawaya kaya kuwan nalisurutan sa taguluan at tumana na ka sarap niya pakasali na kalunanan nagito ang takabasa ko pag kuwan aya pinirman ng mga profesional nasa kami tingin nasa kami dito sama niya ang tabitir ako ikadua anda pa kaya nagpuntaman niya kung sa makaliwa ko siya ada lumakan dari nung kagi na lugo ko sa kong celebration na board member tango sa iskin ng kabataan sa Ramain nawa ko sige gudol ko kasi ako niya naros Diyan kaya ano niyan nakalilimut ko natatanong din ayat pikir lagi mo tapagaya kan nakalilimut ko na yung kiriba takapag-umpaw na ayat kating belian nakalilimut ko yung agama nakalilimut ko yung agama nagpumunintan si ko Allah ama pada itu mga kalilimu dan bakit pinag-duwakan niya kumang malaikat niya sa rakmatang limu bakit pinag-duwakan niya mga malaikat niya na ayam isa wala sa kekuatan si kaya taptan sa niya sultan si na ayam pipiro niya may mga tablig na mga tablig sa iyo masalakad guru na may lakad kaya sa lalang wala na mula sa kawala sa sati manahasan na kaya si Romaman mo na sa pamandapat na malain sa dunia ang sumapapadalo mo ikatong balas na ako no makaugot ka siya pamikiran na guguli ko nang bulasan ka wala at iusap ni ko mga ulama tanong saan lagi yung bulas ko niya gaman sa ng puro wala yung budapero na ayay katalo na udah makatubi na daagama kaya na kung bulis wa gama na udah makakuha sudah lupa ya sunat yung dadang nagita ba di pangala gede suwa gama nah gitu kekuatan abalas yang untuk ini beri wallah abalas si Nabi Ibrahim abiru ni Nabi Ibrahim ngayon ito so kita cerita dulu ini waktu bagaimana kaya semua miskin namun ini atas kami ayat ini atas kami ini pada kami rekan lagi yang ketua kantor Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia surat si Quran ka malukut kala ini lagi hadis nafsirat tanam ayat bicara Nabi inja'akum man tardawna dinahu wa qulubahu fasawiru fa in lam takun fitnatun fil ardi fasadun kabir ama yatihu nabi kami akan tali mengarahkan susah kata dato matai dan dato anak agama dia ama pi para naik sudah makin mamot ko kanan sa dunia na ubupin kami kali ni ubupan na kibugan kanan sa isang dunia na sampai sa dunia kami marang kaya establish sa dia ng pangaruma na ayat pitro
Asabagat ko mga mananyan skukyari ang sisa kita Allah sisa suratul Nisa na miyadun kami at Allah sa summit yun bahasa Inggris darul bayo ka apun makano kaan kano makambugay sarak matang yun tutusin nyo ako ay matang yung ginawa ka kanan ako kapakapas kaan ito ka na amukan na nyo gina isa mo agyang kailang na bonsai gini muna kalipatan na kaliyo hagsisitin nga semua namanya gisoi sa kami upama ko kawin ay ini upang isisagyan kayo mana niya nagagyan na si Jumal na upama ko kawin nagyan kaya municipality baru municipality madano municipality baru nak nabami tuwa kenapa ni bibita agyan kaya mana niya nak kaya makataling mo meron ano pa uto namin namelo kaya sa ganyan kami niyo nada kami niyo pagkatak nilang na bansang si sa ganyan ay amin bisa pagalawa na sumunod niyo daw naupama ko muna agyan ko to nga ba sa agyan utang yang una nga papel sudah lagi lang sa agyan kaya di ba po paniga ko patapulong pumaranaw na upama kung ini kelas yan kung di ba po paniga ko patapulong pumaranaw nagyan kayo Akap palagi, amaka susalim ginata susagyan kaya municipality bali. Amaka susalim ginata pun susagyan kaya municipality bali. Ayaman niya na mulubu. Maka susalim ginata susagyan kaya municipality bali. Maka susalim ginata sagyan kaya mulubu. Na inaruan na meron na lang bata-bata agyan kaya mananyan na mga dato ang mulubu malulong. Mapulunong yan agyan kaya mga bayi, mapaguli ng yan agyan kaya mga dato. Ibubulo kami rin na barang agyan kailangan na bumuto, agyan kailangan na malu. Apa yang sa mga mananyan na talagang na upang magtipu sisira at taraswalima na kadun di kapapasang turusulutan sa taguluan na kabatian sa kutbatong ni katagyan kaiyawatakan kaya mo na kapulapas tarus sisagyan kainiya na sampai sa mga namuli akatiapatan mo na kapataguli mo yung buyar katanu Allah subhanahu wa ta'ala na kabatian sa kutbatong ni katagyan kaiyawatakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. LCR si sa Matalong Maguindanao si Hadja Zahira di Manang Abangan tiada berusaha mista sa kalilintan nagukapipia ginawa oleh itu naelit mana pagkatundog sa agyang kaya programa tano na agyang kutuwa isa kong mga lukstan manto kapapantagan na kabugatan sa burukod ada sa nakawarwat ki Dato' Kuseng Unte kat niyong kaya mikrofon na inipaladomitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada meron na sila memesakan walangan ng mga deto, mga bayi, mga ulama. Raksa piniatanya so telumpang kata kalim amapa padaling sarkana salam na ibigay niya ng kapanisisan niya na sampurna yan na si isa lang na mawin. Ia binigyan ka na Maranao Province imapay para sa kikita yung pamikiran namin na ayaw niya pikirakan napagkasalita ka na supan na diya si isa Ranao. Sabab sa siya ko na yun yan nagsanyang ko to si Sultan Sawyana Sultan Paramount suwati yan na sukap pamalalag na mapiyay katuman-taman yan namay ka madaw na sumpa na pada adat na gusto pa na biya na biyaswa din na sukap bilang ang taon na inuta na nakamanis. Yan ang tanong agyan ko ito mga pagalitan yan ang papayagiso na lang yan at yan ang saganina na sultanit tinunyan kaya pugampungan na na mapwede kami tinakapragatan yan ang tanong pumalagyan ko ito isa pagalitan at yan kami sultan niya na yun yan at yan ang saganina na sultanit tinunyan kaya malabay mo na isa ng bukamar ay paninduan lang niya kuwas mo diba sa nagabuntan kira-kira apakah sahaja kita sultan itu yang kaya dan boleh
Bebo. Kasabab ko sa kataon na kung sasabot na yan kaya kalilimot. Naman pa kaya tulungan na kalilimot na isang kaya lang ko Bebo. Kasabang sa saranaw na isang saundasan na pinaranggodoan na isa sa utara. Kau pa mga kapiyaga sa kanina na sa tarin tinugyan kaya alam mo na magpiyatin mapakasunod. Ira ko na pagdal na tarin tinugyan kaya alam mo kaya hindi wala mo na mapiyataw si Saranaw. Nadaw ko na kapag pinagilan sa patay ang mga apiyakang piyak wato na tarin tinugyan kaya alam mo. Kapag pinagilan pa na sumpito ko ako karena tining-tining na pasandalan ang kabinaningan ang lali-lali din sinisibit ang karaninan din kumuwatan na marami. Gusto niya mga sa piyagisa ako maganda ang ganda ako pukumpas sa malawang sa likin pinagataw na kung ato na taritibog yan kaya alam ba mo kapag panabilang pa na sumuli sa loy agyan ko na Tadi Sulaiman sudiyo ng kugusi lihat dia bulan itim kapakapasalan ay sudah berkusimpan saripakan dudurat atara tarik itu dia ke alam berbebo musyawarah yang ada pimpunan yang ke alam berbebo lalu suara yang ada pimpun tarangan ke alam berbebo nah kapag panabilang pa na Sulaiman yang ada wala apin dia ada mga pangariyak po ikan masih maiksan kaya sa mga naluan asli may kanakyan dito niya na sosyaw pulo ang musyaw kalimpungan ng bidibid sa basa mapapanal mo na sosyaw pulo ang musyaw wala sa iyo pangan na isulang na kumarato maging tingama malipulugilong buga bunta na malalugaw ano nang kao na pagkalugisong pagpulugbuga sa tili mabutulog-tuloy na naman dapat tagal mo naman dinita mo munda ka mga pagpunatan nayasampur na yan nasa upatapanon mo na saan kaya lang babaya mo bago sani alam mo ang magpiataw makadagalpasan niya sabab ko na ipagunagway kagiyang kaya katulong na ginabanta na dumontog sa nilang kapang ko apukan nagta sa pagpapayagan na lagi apukan tago sa ginawa tao sa patay makaturo na din nagaway niya uwain na ang naman kaya pakatinugta sa isang iyang kaya palawantas nasa piyang istalita kung kaya katanong na din namulang makapayagan ni pata naubali na kanto niyo ang mga primata ko na piyato magtulobi nagtarong to niyo na so kayo sa iso maulsa nagsusulikan ginaway nakaino dahil naman nakapanado yung mga lokos kapanado nakatanong mga lokos tanong ko kaya sa isaw malusa inibarat tiran kung hindi ko lang sa lipong baraw pa mauli maulay siguro maulay pa na siginawa naging baraw pa asonaran ko kapag ginaway natarong to paniro so kaya sa isaw malusa saka bro na diyan ko papagariakan na niyo na chairman na upang makapagyan dito piya kataro sa mga salihan gaya si engineer na mapiraman dito mapirag sunala doon kagyan man nagyang kaya patapanurugan ng saan kaya alam ko na isa-isa nakagyan na niyang mandali sa bagong saniyan sa niyang kaya sanurugalaw sa inyo isa katulong na municipality ang maging na mapirag buwan na pakakampot na biya kapakasalan na biro okay ito nabanda ka ng mga paratiya lang na mga bagong sabi asiko kapakat talungan niyo kapakat dudutan o kung mga indudutan o pag-isitin tanong mga tuwan na itanong ito na mining bulay maging ang municipality maging kasawa sa tutuli kaya natin di magtunan diyan kaya ini pamalaya na nagano awata engineer ya pag-umar ko si babaya kong tuwag yung utasi mo na na ayaw mo na karoon na sumagang saniyan sa kaya lang ba mo na sampor na nagyan kaya municipality naman siya ka na yung po nag-ialing barakat ako siyang po siya yung barakat na yung pagarinig na suranilawan radyo mula siyang po mga mga tao ito yung siyang
nawata itong kayo asitong kayo nawata imamaw asimamaw nawata wabilog sa dilimbayan o putraikan sa dilimbayan nawala yung pag-isip anta siya bilog na siya bilog nawata imamintal ang musunod kagan asumamintal nawata kami susunod aswami susunod nawata yung musunod na siyang pong ng bota napaganero na si Mala ikadua na si Mokilan ada benda wata yang disajikan kayak budia kaya si Mala dan bota na si Guru Sagalawan si Kalima si Gentebra sudah ada benda mga pagaliran na sabab sa dia ngayon makampatagin ng oras na pagaliran ng merkano nila mapiyat yung baru Guru Sagalawan ng bota napagaliran na si Sabia si Haji Maryam si Dato Mahdi si Dato Ismail na si Haji Sabia Guru Kwaro na ay mga utay nagyang kunto Serif si Sultan Guru Kwaro si Sultan Auditor Makaoro Guru Kwaro si Haji Sinat Guru Kwaro si Haji Hadijah Guru Kwaro si Haji Najma Guru Kwaro kemudian kota si Kostom Barhum Alan Kwaro Maku Sipamina si Kadi Sikman Simahdi Pangawin anak non si Haji Maryam Sipamina Simahdi Isa Awato Guru Sagalawan ng Bota Nagyang kota engineer yang kota si engineer Muhammad Guru si engineer Mahaduddin Guru si attorney Abdul Kahar Guru Abdul Rafi Guru Muhammad Juwari Guru si attorney Siti Zainab Guru Abu si Abdul Khalid Guru juga kota si auditor Siti Hanan Abu si Bayi Nisrin Guru yang kota si Mahdi na auditor itu Sipamina si Ismail awata Guru Sagalawan napagani awata yan na siya dili Ismail si Haji Siti Rasmia Ismail si Haji Siti Bidaria si Ayunan Pompo si Engineer Maguduan Pompo na si Kani Maria Aisyah Wata Guru Sagalawan ng pagkakawatayan na si Engineer Jamal G. Abagan dia gaya juga si sagian gaya perpuluhan gerakan waktu yang dulu sekali yang patung si Jalil juga si Jamila si Jamaila si Jamil si Ismail Junior si Abdul Jabbar gitu so Datuk Sadilimbe kadiyo mana dia kaya watai perpuluhan gerakan wakapian kadiyo makap petagian ya oras nah kesulitan Sadilimbe nah kesulitan Samagi nah kesulitan Datuk Sadilimbe nah kesulitan apa ada Samagi kata dia ngasih Chairman Samarana Pradesh Abu Sikali Sulaiman auto penanggung operasi kita Yesus Sipamina si Mokilan kau saya nak kena naik kami semangat saya ranci saja yang kaya 5 kalok saja yang bunyi hidup bisa katur orang lagi yang kaya dilingkai Asim Mokilan na pagani mala Asim mala na lok saja yang kaya siya Maryam ginti na pakabubaw nambuat na Asim mala na si Mamarintah nambuat na si Mamarintah na pagani na siya Nabi Salam si Hadi Raisa
alok sa anggota si Sultan ng Pangadapan. Ano may tiruwa si Sultan ng Pangadapan sa pagi? Si Haji Amina. Alok sa anggota si Haji Umar Abiyaw na dito sa Dilimber. Si Haji Nurania. Si Rukaral. Si Humanya di Malutang. Sultan Mangor. Si Haji Umar. Amag yang ketua kabupaten sa Dilimber. Duga kota si Haji Aslia. Si Haji Umi Salam na piang arumay Haji Salam yang kota piang makabulusi bagian. Napangin dia nak dia kota si Haji Suman. Amang apa bagian kayak si engineer. Kamu lagi kota mangoten si Haji Nail, si Haji Moksin yang kota Bayala bisa bagi Badang Serat. Yang kaya mereka duanya sudah 35. Ada lupa dia kayak cuman sisa dia kayak Marano Prabis. Awak tanya lagi yang gua apa-apa tangan barang kayak cuman sisa dia kayak Dilimben. Ada lupa usulan sama gini. Asyirman kedua mulai yang dia kapal Ekuator dan tarik itu dia. Eka tu orang dia kota sidat tu kapsaran. Eka apa nasihat di Aslima Haji Salman. Kali mana dia kota si Haji Sulaiman kata yang makan di Pak. Dan lupa dia kota si Haji Saliman, dia kota si Haji Aziz. Melihat itu, dia kota si Bapak Haji Aziz, asal kota pimpinan. Dan dia kota si Haji Rasul. Di kelipatan orang dia kota si Bapak Haji Salman. Mengapa ini? Engineer si Sagian kaya 5 kali sendiri dia nak betul bisa budi minum. Nah, semua dia beli. Apa guys? Nama dia kan mendekat peragatan. Kamu nanti masuk dia semua orang yang mau tuan Sirman. Apabila dia ada betul yang kasumba lawan nak kinilah keselamatan bersama mengucapkan saja. Okey. Namanya kita ada siapa dari ada tu ada tu yang memang tu yang nasul isa tu boleh ekonomi sama rantau. Akhirnya dia pasal. Ada pernah kalau ni. Anak emang tu orang ada sagian kayak isa tadi. Kamu ni siapa dia bagi isa kat turuan darah bagi budi. Nah orang besar lagi. Maka satu masuk, maka siau masuk, maka walu milikin, maka pintu milakan. Di kena sangat sadar. Sebab tetapi kuburunya mereka walawan nama atau sisa nama. Enggak itu. Nah dia ini juga datang. Ini terkenal sumber itu. Sada sulim bergaruh. Guna merah lapar. Sada sumber dari itu. Nah dia minta dikubar. Ini untuk kalau sosingan yang orang buat pikiran itu. Alam wana mga bangsa. Sama bro, nanana tato ayah pagatas, nana kati yang ini bulu dengan kaya oras. Nama piar yang rawat ibu mataman, agar kaya watai perpengilian yang kaya kapian, watai engineer ya. Nana depan tu kapala sebangsa yang sarkai. Lima kalau besar limber, bukan kaya 5 kalau besar kaya dan mamagi amore tahu mahitan. Itu akan pakatan nasi setiap kota dulu dari bagus. Sampai bro, nanti ini orang lagi yang untuk asing Bapak Yesus. Ada yang tinggal apa itu sebelah turun dengan turun ini. Kayak gini loh, apa itu sama. Kata yang tiga lagu ditemukan. Kalian ini cuma lagi apa lagi di kopi manis sana cuma. Kami adalah semira sukara ibantugan. Asyik tahun gede dia kuas ni besar rambut talian. Kakiam belawagan matau, kiam belawagan matau sedang apa di sandaga. Nah saya mungkin siwa. Odong pernah ini kau buka isau bangsa. Nama yang kali ini kamu buka suka pun di namai. Naranah kami ni, sanduru nak kamu garu. Kepala usul di dalam. Kaya peninduan, ini aktif bangun semuanya.
namiangan sebulan kasih untuk pangulut bukan serai suwi isyaun dasar bukan buat isu sautaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penginan nagingkan na mamanaw salam kalilintan kada rayo ginawa na mambuintang lang kada mapandaray ng sabi kay kami kilimanto. Naguginan din imbali natin padadat si ulangan ang mga dato ang mga bay ang mga mamasa sa iyong kaya kalimutan to bukong niya ko sa rila kung doktor niya kung mga ingaranin sabab sa ayaw kalilit na di rin magatunal so mga ingaranin nagusabab ko kapag pag-oras na fokus kami din riyalo yun kaya kalimutan to nalagi po na ito ang rali ang puta mga nagtutaro ang yun na kalimutan agama sabab yan napudaya kung niya makalala sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya katur Allah na inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Amanan yan na katur Allah na ilat na miskan wa min bulalan sa mga baya mga dato na bulalan miskan wa pitikaloksanan ang pinasyo kaangkan mga patutunala na ayaw pinakamakalaligir kano na sama alatan kano si Buwalo. Niyainitan maging ko ito agad na sambi-sambi alala gagawin kaya na nagay ko sa mitutaro ayaw na kanilig na inusailan sa bangsa o manisa. Namiyak na natang maging kaya martitimo sa imanto na bibibigay niya sa punang ugay na isa-isa buwa bangsa niya. Sisiya sa mga bangsa tamo sa gisabba yang kaya budi puso bentong, yang kaya maging, lembara-balabaw, baloy ang mga padayo. So, yung pinaka-importante saya na miyagat ko pinalatanaw ang miyapayag. So, mapipikir, kung makatataling uma, na miyapayag mo, so mapipikir, ang yung kaya katataling uma. Sabab ko kaya autorize na naman, yung kaya mga 5 magubaloy, 5 kaloks, ang yung kaya gata, kaya kapapawa na murong mambu kagiyong putuan luksakan amang nadatwa si sulutan sa lembak kasi panantawon ng bubaya sira ang giyong putuwa magubuloy ina ba giyong kaya pakapsur indano kagiyong kaya kumbalaya na sukan sa buta koron na isa-isa po yung mga buwata na yung giyong putuwa baya kan asi di nanuman na pag-ubay ito ang kutuanok sa akin na sisulutan sa lumba kasi panantaw. So yun isa pa kaya parunihan sa akin ma-autorisiran sa yung kaya kasumpurna sa diya sabab ay nikalimutin naman ito apong ninang wala yung kaya autorisiran kaya biraran sa laudaparo nagimimitataros kusingan yung tanong amit nilang misal biraran so kamapian nag-iinitong mabulo puso bento. So, benda mapian na katawan na kan naging kaya ipsapata mo sa iyong nakatalingma na diran na kita o diran makwasusing ngayon na unyog suwala na gini ka pag-isiyakan sa iyong kaya mga lok sa iyong kaya babayakan, aryakan kalano naging kaya ilaya na si Haji Nuraya Abangad Umpar upama kung niya bilang ka o di na kita utupan so mababalo ya syarat usap pa ini kalimutin naman to na benda ay mapia na mapakatubutan mo so papa yung kaya mga bangsa tanong agung upama mamang kung yung kaya aryakan na ba makariniparado na ipagkita naman so mapipikirian asi ngayon yan na gini katiluyan sa iyong kutuwa mababalo imam tanong kata dia pagariakan idas po yung kaya kung mga tanong pakiwatan na kamo na pwede mapiyan na makagawing tanong upang ako dito kapipiya ginawa ng kaya mga bangsa tanong pagkandog na kapag susalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya masa gugur baru maraya di nakatri tanur na kisumbat tanur
Semuanya kita berbicara bagi ketua panduan Mahkamah Agung Islam kepada Bukhari Sri Kali yang kali ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Berikan kepada sebagai ketua Allah, ini sebuah kemuliaan yang menanyakan agama Islam. Ini yang menanyakan mungkin bila ipabudu semua baru kasih bagi kaya wakatan. Benda yang masuk ke nasi dalam lagi pun sering kaya baru wali, hari kaya berbitan. Maka saya nak semua guna. Dalam tujuh Nabi. Sabar. Ini petanda. Sabar. Ini petanda. Umaha. Abiarina. Orang Islam. Kamu tu belum tahu kita biarnya. Kita kembali tu. Biar pengaruh apa? Sudah saya. Asimahan. Sabar. Ini petanda. Umaha. Abiarina. Amin bulan. Uang akar uang sabar kini pertandingan mahal minggulan warga Islam mereka sabut alhamdulillah dari kadang sinarani sabar begini pertandingan umaran apiagayunan agama Islam namanya pasal terima kasih Allah kami kaya mengenai masyarakat yang betul alhamdulillah alamin ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Was kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost the way a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most that far. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you left behind. Hold my hand, my friend, we can sing the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. Seem like they've lost a smile on their new bloody playgrounds. Oh no, how could we ignore heartbreaking crying sounds? And we're still going on like nobody really cares. And we just stop feeling all the pain because like it's a daily basic affair. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most that fall. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you left behind. Hold my hand, my friend, we can sing the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. No matter how far I might be, I'm always gonna be a neighbor. There's only one small planet where to be, so I'm always gonna be a neighbor. We cannot hide, we can't deny that we always gonna be neighbors. Your neighbor, my neighbor, we're neighbors. So hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you left behind. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you left behind. Hold my hand, my friend, we can sing the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. The day has arrived, you waited and prayed for that day which would change your life. Your love's found a way on this beautiful day. It's the best day of your life. Inshallah, a day to celebrate, a special day with blessings all around. Let's raise our hands and pray to Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ameen. We pray that
want you both, grow in each other's love, and do everything for the sake of Allah. Oh, love is a place where we can reside with happiness all our life. Inshallah, a day to celebrate, a special day with blessings all around. Let's raise our hands and pray to Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Today two hearts have become one. Subhanallah, your love's begun. Zawajun mubarakun, nikahun mubarak. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. It's the best day of your life, inshallah, a day to celebrate, a special day with blessings all around. Let's raise our hands. Today two hearts have become one. Subhanallah, your love's begun. Zawajun mubarakun, nikahun mubarak. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved
smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all.